وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الملك القدوس السلام المؤمن
المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله. سبحان الله عما يشركون. هو الله والا من حقیقتا حنجرم خیلی مریضه و دارم تلاش میکنم که این جلسه یه شور و حالی پیدا بکنه. आप फरमा रहे हैं कि माशाल्लाह से ये जलसा बहुत अच्छा है, पुर रौनक है, पुर नूर है, लेकिन चूँकि मेरी तबीयत ख़राब है, गला बिल्कुल ख़राब है बिल्कुल, और खांसी की वजह से जो है मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लिहाजा आप हजरात की मोहब्बत है जो मैं तिलावत कर पा रहा हूँ. همین جلسه من نیستم، شما هم نقش دارید. 50% شمایید، 50%. ये जो जलसा है ये मेरा नहीं है, आपका है. 50% मेरा है तो 50% आपका भी है, तो लिहाजा आपको एक दूसरे का ताउन करना होता है. لطفاً فقط تماشاچی نباشه. तो लिहाजा आप हजरात भी इसमें कारी की तशवीक करें, उसको दाद व तहसीन से भी नवाजें. बिस्मिल्लाह. गफर. سبحان الله عما يشركون. هو يا شيخ جميل ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. هو الله الخالق البارئ المصور. سبحان الله. الله يا رحمن ويا رحيم ما شاء الله. له الأسماء الحسنى. الله ما شاء الله ما شاء الله حلاوة. هو الله ما شاء الله. شرح الله صدرك رفع الله قدرك. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. ما شاء الله. لا التكبير. فضيلة الشيخ محمد جواد الحسيني. ما شاء الله يا شيخ جميل جميل ما شاء الله. اللهم زد فزد ما شاء الله. شرح الله صدرك حلاوة ما شاء الله. اللهم افتح ليك. سبحانك يا رب. يسبح له ما في السماوات والأرض. الله. وهو العزيز الحكيم. الله. أحسن ما شاء الله. سبحانك. ما شاء الله
ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا رحمن ما شاء الله. الله والشمس وضحاها